Hi guys! For today's video, I will teach you how to make cucumber with chili flakes. Yeah. Then what else? Then when you say that, you should start then cutting the cucumber. Sa? Then you put salt. Then now? you wash away the salt. You know? It's the result. Video she's making. The final resort. Resort. Joke lang. Ay, nalang. Sige lang, udo eh. Lamig biya siya. Kay inyo mangga man. Wala man to lami yung mangga. Wala man may mangga dali. Saan man namo kung wala may mangga. Lami siya guys. I-try niyo. Healthy pa siya. Kay daghan kay siya og soy sauce og sili. Wala lang. Wala ko. Saan na? Lami biya siya eh. Mayuti ay mayutaan niyo guys kaya ano mayuti siya hindi siya okay naman siguro samang yun samang yun Reels na ba ni? Ano Manila to?